Hello guys! Welcome to Jesus Kitchen. Isang mapagpalang umaga guys sa inyong lahat. Happy Sunday. Today ako'y magluluto ng sinabawang hipon with saluyot. Yan guys, ang aking hipon. Yan. Then ito rin ang aking saluyot with mga pangsaho guys. Hey! Guys, lagay ko na yung ating pangsahog, sibuyas, kamatis at luya. Then yung hipon ko guys, no? Medyo malalaki ito guys, no? Yan o. Yan. I add salt. Then, kunting seasoning guys. Kunti lang guys, no? Kunti lang. Kunting-kunti lang. Hey! Ayan guys, kulong-kulo na guys, no? Ang ating sinabawang hipon guys. Very fresh yung hipon natin. Madali lang luto ito guys, no? Then, I will add my saluyot na gulay. Yan. Very fresh guys, no? Yun. Tikman ko guys kung tama lang ba ang ating panglasa. Timpla. Ay, napakasarap guys to. Tama lang, no? Manamis-namis ng kanyang sabaw guys. Ayan na guys, luto na ang ating sinabawang hipon with saluyot. Thank you guys sa inyong panonood sa aking video. God bless sa inyong lahat. Bye bye! Ayan guys, umuusok pa. Yan. Thank you guys. Bye bye and God bless again.